بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እንደምታወቀው المنافقون والمشركون والقبوريون اليهود والنصارى اجتمع هؤلاء على تسمية أهل السنة والجماعة أهل الحق بالوهابية النزه يتمت سبسبوج رؤساء الكفر يكفر مريوج بمولو قبر أملاكيوج አጥንት አምላኪዎች ሙታን አምላኪዎች ጣዖታውያን አይሁድ ነሳራ እነዚህ ሁሉ አህለ ሱናዎችን የሐቅ ሰዎችን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮችን ወሃቢያ ብለው በመሰየም ሁሉም ተስማምተዋል إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي أحمد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتل سو وهابي كتبالا جن سوم يمسكر أني وهابي أفتخر بذلك الساتشون تكتل نبي محمد صلى الله عليه وسلم من يمكتل سو وهابي كتبالا قبر ما يملك سو متان ما يمازل የሞት ሰዎችን ድረሱልኝ የማይ ይህ ከሆነ ወሃቢያ የሚያስብለው አልহামዱሊላህ የሽርክ ሰዎች የቢድዓ ሰዎች አህሉ الكفر ተናበው አህሉ ሱናዎች ላይ የሚዘምቱት ዘመቻ በጣም እጅግ ይገርማል ሐቀኛ ለመሆናችን አንዱ هذا دليل مسرجاني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أيهودان والنصارى قال تكتلكاتشو ينسون طاعت قال شنيخ أيودهم بل الله سبحانه وتعالى لزانو حكم يكتلوا السوش لا يزمج أهل القبورهم لا يودين قبر أملاكوچم እንደዛው ቀብራቸውን አንተ አብረህ ካላመለክ ሙታንን ካልተገዛህ አጥንትን የበሰበሰ አጥንት ድረሱልኝ ያልካልተማጸንክ አይወዱም ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጣዖት እያለ የሚሳደበው ዱርዬ ጦጣ ሱብሃንአላህ ወሃቢያዎች የሚያመልኩት እኮ ጣዖት ነው አለ لا اله الا الله من ጣዖት ለጣዖት ነው አላሁ አክበር አላህ ታላቅ ነው ብለን ስንሰግድ አላህ ማለት ጣዖት ማለት ነው ሱብሃንአላህ አላህ ጥራት ይገባው ማለት ጣዖቱ ጥራት ይገባው ማለት ነው ቀብር አምላክ ቃሚ በጫት የበሰበሰ አእምሮ የደነዘዘ ሰው ይሄን ቢናገር አይገርምም ተውሂድ ይቀጥላል ሽርክ ይጠፋል ሱና ይነግሳል ቢድዓ ይጠፋል باذن الله سبحانه وتعالى